Hello everyone, satisfactory ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। We are discuss about the previous class, the all thing bright and beautiful. Today is discuss about the a letter to God. ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣୁଥିବ letter to God ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠି। ସତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଇ ପାରିବା କି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଲେଖାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ। ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଆଉ 10 କ୍ଲାସ୍ର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଏ ଟପିକ୍ଟି ରହିଅଛି ନିହାତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ଟପିକ୍ଟି ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେବ। ଆଉ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ରାଇଟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପିଲା ହେବ। ଆଉ ରାଇଟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ। ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଗ୍ରାଗରିଓ ଲୁପେଜ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଥାଉ ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା 1895 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଥିଲା 1966 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ତ ୱାଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ମେକ୍ସିକାନ ରୋମାନିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ସେ ଗୋଟେ ନୋବେଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଔପନ୍ୟାସିକ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ। The Fluent started writing at the age of 15 years. He was starting the 15 years age. He can be started write the different kind of stories and a poem and a prose are the these are the collected the different kind of civil conflict. ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସବୁ ଷ୍ଟୋରିଜ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ 15 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ରୁ ସେ ଲେଖାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। when the Mexican Revolution began ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମେକ୍ସିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା ରିଭଲ୍ୟୁସନ କହିଲେ ମାନେ ବିପ୍ଳବ ସେ ସମୟରେ ବିପ୍ଳବ ଯେତେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। when many of his books are related to the civil conflict ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ଥିଲା ସିଭିଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ହଉଥିଲେ ଯେତେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଧା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ସେ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖୁଥିଲେ ସବୁ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ। ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆର୍ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ନୋମେରିୟସ୍ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବିପ୍ଳବଧାରୀ ଥିଲା ବା ଉତ୍ତେଜିତ ଥିଲା ଆଉ ମଜାଲିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛୁ ଆଜି ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ପିଲାମାନେ। ଦ ମେନି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍ ଆର୍ କନସର୍ନ ୱିଥ୍ ଦ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ସ। ଆଉ ଆମେରିକାନ ମାନେ ଯେତେ ଶୋଷଣ ହଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମେରିକାନ ପାଇଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଏହି ଲେଖା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 1935 ମସିହା ହି ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ତାଙ୍କ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ମିଳିଥିଲା 1935 ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ 15 ବର୍ଷ ସମୟରୁ ସେ ଲେଖାଟି ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ନୋବେଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ସକ୍ଷମରେ ଏକା ସବୁ କିଛି ଗୋଟା ଲେଖୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ହଉଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନୋବେଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କ ମେକ୍ସିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ପୋଏଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ସେ ଗୋଟେ ନୋବେଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ ଆଉ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ମେକ୍ସିକାନ ସିଟିର। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲା ସେ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ସମୟରୁ ସେ ଲେଖାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲେ 1935 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ଜାଣିବାର ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଟା ଜାଣିବା ଆମେ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି। ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଏଭର ରିଟେନ୍ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଚିଠି ଲେଖିଛ କି? Did you ever come across someone writing a letter to God? କିମ୍ବା ତୁମେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛ କି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବେ? People believe faith can move mountain. ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେବେ ଚିଠି ଲେଖିଛ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ? ତୁମେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛ କି ଯେଉଁମାନେ ଚିଠି ଲେଖିଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଭଗବାନ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ କି ଯେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ହଲେଇ ଦେଇପାରିବା। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି the belief faith can move mountain ଆମେ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ହଲେଇ ଦେଇପାରିବା। but what should we put our faith in? ଆମେ କେଉଁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା? this question this story dedicate poses ଆଉ ଏହି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଜରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଏ ଲେଟର ଟୁ
गॉड रे भगवान को आम के चिठी लिखीचे कि आम भगवान लोक लिखिथिबा के चिठी लिखिथिबा तांकर संपर्श रे आछे कि आ जदि हम विश्वास करूछे बेले आमे पर्वत को मध्य कोन करबा हले दी परिबा आ को ऊपर आमे विश्वास करबा से कथा मध्य आमे एही जानिबा पिला माने एही प्रोच रे आउ से एस आमे जानिबा पूर्व पढिबा पूर्व एही जो आमे लेटर टू गॉड पिला माने गोटे फार्मर स्टोरी पिला माने आ फार्मर लेखा फार्मर रो समस्त आमे जानि छे जे आमे समस्त किछि ना किछि परिवार चासी घर रो आसी अछु आमे जानि छे जे हम परिस्थिति केमिति आमे चाष माने बंचिबा पाए आमे चाष करि थाउ आम जीविका निर्वाह करि थाउ आ आम परिपोषण मध्य आम घर रे करि थाउ पिला माने आ आमे जानि छे असुविधा केमिति होय आ सेमिति एक एही प्रोस्ट पिला माने लेंचुरो मध्य लेंचो इज ए फार्मर लेंचो गोटे पिला माने कोन जानला से गोटे चासी हु राइट्स ए लेटर टू गॉड आ से भगवान को कोन देले गोटे चिठी लिखिथिले आस्किंग फॉर ए सम मनी आ से भगवान को किछि टंका मागिबा पई से चिठी लिखिथिले केते समय क्यों समय लिखिथिले व्हेन हिज क्रॉप फेल जेतेबे तांकर अमलटी नष्ट हे गला से समय से लिखिथिले भगवान को चिठी लिखिथिले पैसा पाई डच लेंचो लेटर रीच गॉड सतरे लेंचोर लेटर टी भगवान को पाखरे पहुंची डज गॉड सेंड हिम द मनी आ भगवान सतरे से माननको पैसा पठिसन कि लेंचो की थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन तो मानको क्वेश्चन रहिला पिला माने सतरे भगवान तांको चिठी रे बा चिठी माध्यम रे कि को माध्यम पैसा पठिचंती कि टंका पठिचंती तांकर जो फसल नष्ट हो जाइथिला ताहा पाए तो पाए क्वेश्चन ला बिफोर वी बिगन द रीड द स्टोरी द ट्राई टू इमेजिन हाउ इट वुड डेवलप एंड व्हाट कंक्लूजन इट माइट अराइव एट पिला माने सतरे ए सब गुडा को संभव होइतिबो कि तुमे निजे इमेजिन करो निजे कल्पना करो आ केमिति से चिठी लिखिथिबो आमे से विषय जानिबा पिला माने एबे टॉपिक आड़ को जिबा पिला माने द हाउस द ओनली वन इन द एंटर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल पिला माने लेंचोर घर को जगह थिला देखिबा एंटर माने होची पिला ना संपूर्ण आ जेतिबे डिफिकल्ट गुडा को अछि वर्ड गुडा को मो लिखि दिछि पिला माने सेतरो नोट करि करि पढिबे पिला माने द एंटर एंटर माने होची संपूर्ण उपत्यका रे आ लो हिल रे माने पहाड़ अच्छी पिला माने पहाड़ रो जो समतल अंचल थाए ताको कहा जाय पिला माने भेली कहा जाय आ से भेली रो शिखर रे माने कहबा गले पिला ए जागा रे लेंचर घर रहे छै क्रिस्ट माने पिला माने शिखर रे पर्वत रो निम्न रे आ उपत्यका रो ऊपर बा शिखर रे तांको घर रहु अछि कहार लेंचर घर रहि अछि आ से जागा रो कोन देखा जाय द फ्रॉम द दिस हाइट वन वुड सी द रिवर आ से जगह कोन देखा जाए ताको रिवर देखा जाय थाए एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न आ पाचिला शस्यर खेत देखा जाए एंड डॉटेड विथ द फ्लावर आ डॉटेड माने होची पिला माने बा एक अंचल रे विक्षिप्त बा विक्षिप्त जो विच्छादित बा प्रसारित अंचल रे जो फ्लावर टी अछि से सब बेले कोन करथाय ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट आ से सब बेले गोटे कोन देछे प्रॉमिस देथाय बा ताको आशा देथाय कि जे भलो अमलर हेबार हार्वेस्ट माने होछ माने अमल गुड माने तो जानिछो भलो जो जगह रु से कोन देखा जाय तांको लेचर घर पाखर कोन देखा जाय रिवर नदी देखा जाय थाय पाचिला शस्यर खेत देखा जाय आनो आच्छादित होइतबा फ्लावर फूल गुडी को जाके सब बेले गोटे प्रॉमिस देता आशा देछे भलो अमल हेबार द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर पिला माने जे एठारे अर्थ कहले पिला माने पृथ्वी को बुझिबे ने एठारे होचे जमी बा खेत को आ से क्यों खेत को जो राइव कॉर्न जो शस्य गुडा को पाचिबार थिला आ जो फूल गुडी को आच्छादित होइतिला से जमी पई कोन दरकार अमल हेबा पई पानी रो आवश्यकता हेतिला क्यों पानी प्रबल वृष्टिपात दरकार थिला आ जिमि वर्षार आवश्यकता रहितिला पिला माने साबर कहले पिला माने एककालीन वृष्टिपात बा जिमि वर्षा आ डाउन साबर कहले प्रबल वृष्टिपात मसल धारा मध्य कहा जाय पिला माने डाउन साबर को
आउ एही वर्षा काहेकि दरकार पड़ुଥିଲା कारण होଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ कि जे ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେତେ ବି ନଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଞ୍ଚୁର ଯୋଉ କ୍ଷେତ ବା ଜମିରେ କହୁଥିଲା କି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଝିମଝିମ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ the Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ସେ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ ଦେଲା କି ସକାଳ ସାରା ସେ କ'ଣ କଲା କି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତା ଜମିକୁ ଜାଣିଛି ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ବୋଲେ କ୍ଲୋଜଲି ବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। had done nothing else, ସେ ସକାଳ ସାରା କିଛି କଲା ନାହିଁ। ସେ but see the sky towards the northeast, ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲା, ଆକାଶକୁ ସେ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗୁଥିଲା, କାଲି ବର୍ଷା ହେବାର ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତାର ଜମିକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଦିନ ସାରା କିଛି କଲାନି, ସକାଳୁ କିଛି କଲାନି, ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସେ ଅନାଇ ବସିଛି ଆକାଶକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, ନୋଟ୍ କରିବ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। Now we are really going to get some water women। ଏଠାରେ women କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଞ୍ଚର ୱାଇଫର କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଲେଞ୍ଚର ୱାଇଫ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦିନ ସାରା କିଛି କଲେ, ସକାଳରୁ କିଛି କଲେନି, ଖାଲି ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଆକାଶକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱାଇଫକୁ, ଏବେ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷା ପାଇବାକେ ଯାଉଛେ। ଦ ଓମେନ୍ who was preparing supper, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫଟି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ରାତି ସମୟରେ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ସମୟରେ yes God willing, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦ ଓଲ୍ଡର ବୟ were working in the field, ଆଉ ତାଙ୍କ କିଛି ପୁଅ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ବଡ଼ ପୁଅମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। and while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମା ଡାକି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। କମ୍ ଫର୍ ଡିନର, ତାଙ୍କ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାନା ଖାଉଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରେଡିକେଟ୍, ଯେଉଁଭଳି ସେ ଲେଞ୍ଚୋ ଭାବୁଥିଲେ, ଯେ ବର୍ଷା ହେବାର ସବୁ ଆଶଙ୍କା ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲେ ଲେଞ୍ଚୋ, ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଅନୁଭବରେ ବା ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ସେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମେଘ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଘ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଘ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଦ ଏୟାର ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍, ଆଉ ସେ ଏୟାରଟା କିପରି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏୟାରକୁ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି, ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଇଟ୍ କହିଲେ ଖାଇବା ଅର୍ଥରେ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଏମିତି। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ନୋ ରିଜନ୍ ଦେନ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଦ ରେନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଣିକି ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷାର ଭିଜି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ବା ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। when he returned his exclaim, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବାହାରେ ଯାଇକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚିତ୍କାର କରିକି ବା ଜୋରରେ କହୁଛନ୍ତି, these are not raindrop falling from the sky, they are new coins। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା, ଏଇଟା ବର୍ଷା ନୁହଁ, ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଇଟା ବର୍ଷା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ ବା ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲିକରି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି ନ୍ୟୁ କଏନ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆର୍ 10 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଟିଲ୍ ୱାନ୍ସ ଆର୍ 5s। ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଧାରା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ସେଇଟା କହୁଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି 10 ସେଣ୍ଟ। ସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମେକ୍ସିକାନର
करेन्सी को सेंट कहा जाए जिते भी बड़ बड़ बुंदा थिला से टेन सेंट पीसेस कहा गले कंपैरिजन कले आ जेते छोट छोट बुंदा माने थिला सेटा को कले 5 कॉइन कहबे जेमिति हम इंडियन करेन्सी कहले पिला माने बड़ बड़ बुंदा को 10 टंका कहबा आ छोट छोट बुंदा को कोन कहबा 5 टंका कहबा से अनुसार कंपैरिजन करथिले के लेंचो मन रख लेंचो जो न्यू कॉइन्स बोली काहा को तुलना करथिले रेन ड्रॉप्स को तुलना करथिले आ बिग ड्रॉप को कहथिले 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल छोट छोट को कहथिले 5 बोली करी कहथिले पिलाने with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower and wrapped in a cotton of rain जो बोली से लेंचो आशंका करथिला वर्षार आशंका करथिला से परि ताको वर्षा हे अछि आ ता मन रे सेति पई कोन अछि खुशी अनुभव तो करूची एंड ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न आ जो पाचिला शस्य खेत सहित जो फूल गुडी अछि आ से फूल ऊपर कोन अछि ड्राफ्टेड द सॉटन रेन आ से जो पाचिला शस्य खेत अछि ता ऊपर कोन पडिछि गोटे वर्षार आवरण जो पड़ी अछि सेही भली सेति पई से कोन अछि खुशी अनुभव करूची के लेंचो बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो आउ सडनली कोन हला कि गोटे हठात प्रबल पवन बहिबा को लागिला एंड along with rain very large hailstone कहले पेला माने कुआ पत्थर बिगन टू फॉल बड़ बड़ कुआ पत्थर वर्षा सहित बड़ बड़ कुआ पत्थर बरसिबा को लागिला दिस ट्रूली डिड रिमेबल न्यू सिल्वर कॉइन आउ से लेंचो तुलना कले एटा एटा वर्षा नुह एला हेलस्टोन नुह एटा होची सिल्वर कॉइन बोली देखा जाउतला जो जो हेलस्टोन गुडा को पडुतला सेटा सिल्वर कॉइन बोली देखा जाय जेमिति बड़ बड़ धारी वर्षा जो थिला ताको कॉइन से तुलना कला 10 सेंट कॉइन से तुलना करा गला आ छोट धारी जो वर्षा थिला ताको कहा जाला 5 सेंट कॉइन से तुलना करा से परे हेलस्टोन को मध्य तुलना करछन का सहित सिल्वर कॉइन बदी से देखा जाउची आउ द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउ से तांकर जो जेमिति छोट छोट पुआ माने वर्षा समय जो कुआ पत्थर आसिला से बाहरे से गुडी को कलेक्ट करिथांते से परि तांको पुआ मध्य छोट छोट पुआ मध्य कोन कले बाहर को चली आस्तिले एंड रेन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पल्स आउ फ्रोजन पल्स जो जमी जाइथवा हेलस्टोन कहले जो कुआ पत्थर जो फ्रोजन बेले जमी जाइथवा जो फ्रोजन हेलस्टोन थिला ताहा को कलेक्ट करूथिले कि माने जो बॉयज माने तांको पुओ माने कलेक्ट करूथिले आ प्रोसेस कहले माने धला मुक्ता बा मोती मानको कहा जाय पल्स कहा जाय आ से के ऊपर देखा जाउतला से हेलस्टोन टी देखा जाउतला मोती बोली धला मोती परी देखा जाउतला आ से गुडी को के कलेक्ट करूथिले तांको पुओ गुडी मंदिर कलेक्ट करते देखो केते आशा थिला जो वर्षा हेतिवारो किंतु सडनली कोन तार वर्षा सहित कोन लागे हेलस्टोन हबा को लागिला आ तांको सफल को नष्ट कर जायथिला से पर भाबरे पिला माने लेंचोर फसल नष्ट हो जायथिला कारण कुआ पत्थर वर्षा हबा जो आमे जानि छे कि जे गोटे चासीर फसल नष्ट हेले केमिते ताको अनुभूति होइथाय आ से कोन करि थाय I hope you have to understood this paragraph next jiba pila mana it's really getting bad now exclaimed the man आउ जो कुआ पत्थर वर्षा होउथिला ताहा जोगु धीरे धीरे ता चाष जमी नष्ट होबारे लागुतला आई होप इट पासेस क्विकली मु आशा करछि आई कहले पिला माने लेंचो मु आशा करछि सब गुडी शीघ्र चली जिवो इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु से सब गुडी को शीघ्र गला नाही फॉर एन आवर्स कितो समय कुआ पत्थर वर्षा हैला 1 घंटा वर्षा हेतला द हेल रेंड ऑन द हाउस आउ से कुआ पत्थर गुडे को गोटे जगह रे वर्षा हेबो के कुआ पत्थर पडिबो जे गोटे कुआ पत्थर गोटे जगह रे पडिबो के ना से जगह पडितला को जगह रे पडितला हाउस रे पडितला गार्डन रे पडितला हिल साइड रे पडितला द कॉर्नफील्ड रे मध्य पडितला आउ से जो कुआ पत्थर पडितला को जगह रे पडितला तार घर ऊपर पडितला तार गार्डन ऊपर पडितला आउ पर्वत ऊपर पडितला आउ ता जो शस्य अछि से शस्य ऊपर मध्य शस्यर खेत ऊपर मध्य पडितला ऑन द होल वैली आउ सबु ए हेलस्टोन टी को जगह पर संपूर्ण उपत्यका मध्य पडितला द फील्ड वाज व्हाइट आउ से चाष जमी तार केमिति देखा देला व्हाइट देखा देला आज इट कवर विथ द सॉल्ट आउ से
से गोटे कभर लुणर आच्छादित बोली देखा जाउଥିଲା କାହାର ତାହା ଚାଷ ଜମି ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଅମଳ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଲୁଣର ଆଚ୍ଛାଦିତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ହେଲଷ୍ଟୋନ ଯୋଉ 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 ପଡିଥିଲା ପିଲାମାନେ not a leaf remain on the trees ଯୋଉ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଗଛ ଉପରେ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଲେଞ୍ଚୁ ଖୁସି ଅନୁଭୂତ କରୁଥିଲା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଗଛରେ ଆଉ କୌଣସି ପତ୍ର ନାହିଁ ଦ corn was totally destroyed ଫସଲ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଦ flower were gone from the plant ଆଉ ଯୋଉ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଖୁସି ହଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଯେ ଭଲ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ଉପରେ ନାହିଁ ଦ ଲେଞ୍ଚ soul was filled with the sadness ତାର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା when the stone had passed ଝଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଚାଲିଗଲା he stood in the middle of the field ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଉପତ୍ୟକାର ସେ ଜମିର ମଝି ଜାଗାକୁ ସେ ଗଲେ and said to his son ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଡାକିକି କହିଲେ a flocks of lotus would have left more than this ଲୋଟସ୍ ମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବା ପଙ୍ଗପାଳ a flock of lotus could have left more than this ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ପ୍ଲକ୍ସ ମାନେ ପିଲା ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏଇଭଳି ନଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଭଳି ଏ ହେଲଷ୍ଟୋନ ବର୍ଷା ନଷ୍ଟ ଯଦି କରିଛି ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏହିପରି ନଷ୍ଟ କରିତେ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଦ ହେଲ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଂ କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇୟର ୱି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ नो कन आउ ए वर्ष आम किसी भी शस्य हेब ना आम समस्ते भोकिला रहीजु बोली से भावुची के लेंचो दैट्स नाइट वाज ए सोरोफुल वन्स आउ से रातिटी लंचों परिवार पाई दुख भरा रही कारण तांको जेते भी फसल थिला सब नष्ट हो गला कुआपथर वर्षा जोगु ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग आउ आम किसी परिश्रम कौन वृथा रहीगला आम परिश्रम किसी काम देला नहीं there no one who can help us आउ जेहेतु से माने से उपत्यकार से भेली एका थिले आउ सहाय्य करबा पे तांको पाखरे के भी नाही I will all go hungry this year आमे माने समस्ते एई वर्ष भोक उपास रे रहिबो बोली करी ए राति रे से माने कथावार्ता होचंते तांको परिवार but in the hearts of all who lives in the solitary house solitary करिबा एका lonely in the heart of all गोटे मात्र तांको विश्वास थिला तांको हृदय रे गोटे विश्वास थिला से जो सॉलिटरी हाउस रे जो मध्य भाग रे जो उपत्यकार मध्य भाग रे जो एकाकी रहुथिले गोटे मात्र तांको मन रे गोटे विश्वास थिला where was a single hope तांकर गोटे आशा थिला जे भगवान ही तांको सहायता करे हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान ही तांको गोटे मात्र आशा जे कि तांको सहायता करिवो Don't be so upset even though this seem like a total loss. लेंचो कौच से तांको घर को बुझेबा पाई तांको परिवार को बुझेबे डोंट बी सो अपसेट तुम्हें निराश रहनी इवन थ्रो ही सीम लाइक ए टोटल लॉस आमर किछि क्षति हैनी जते भी लॉस हो जाय छै निराश होनी रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर के भी भोकिला रे मरंती नाही बोली से कहउची and that's what they say no one dies of hungry लोक माने कहंती कि जे भोकिला रे के मरंती नाही ए कथा काहा को जे ताको परिवार के जेहेतु नष्ट हो जाय छै तांको शस्य गुडा को सेति पय ताको परिवार को से शांतन देबा पय से गुडे को ताको परिवार को कहउछंती and all those the night Lencho threw out only of one hope the help of God से राति सारा से भावुछंती जे एही एकोटिया जो रहु अछि मो सॉलिटरी वैली रे मते सहाय्य करिबा पई केही नांती जे सहाय्य करिवो से होचंती कि गॉड भगवान ही मते सहाय्य करिवो बोली से राति सारा से भावुछंती
Those eyes as he had been instructed and see everything, even what he deep in one's conscious. ଆଉ those eyes ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହି କହିଲେ ଭଗବାନ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ବିବେକରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲେଞ୍ଚୋ କହୁଛନ୍ତି କନସିୟସ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବିବେକ The lencho was an ox of man. Ox କହିଲେ ପିଲା like a ox ମାନେ ଯୋଉ ପଶୁ ଭଳି କିଏ ଖଟୁଥିଲା ଲେଞ୍ଚୁ ତା ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଖଟୁଥିଲା ଦ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଏନିମଲ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ସେ ପଶୁ ଭଳି କ'ଣ କରୁଥିଲା କି ଏନିମଲ ଭଳି ସେ କୋଉ ଚାଷ ଜମିରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ହାଉ ଏ ରାଇଟ୍ ଆଉ ତଥାପି ବି ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ଲେଖି ସବୁ ଜାଣୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ସେ ଚାଷ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା ତଥାପି ସେ ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣୁଥିଲା କି ଲେଞ୍ଚୋ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଦ ସଣ୍ଡେ ଆଟ୍ ଦ ଡେ ବ୍ରେକ୍ he began to write a letter which he himself would cry to town and place in the mail से कौन कला कि भगवान को लिखिबा पाई भगवान को चिट्ठी लिखिबा पाई से संडे दिन से कला कि लिखिबा से आरंभ कला he began to write a letter which himself से निजे लिखिला आ से टाउन को मध्य नेला ଆଉ ଟାଉନ ର ଯୋଉ मेल बॉक्स थाए पिला माने मेल बॉक्स डाक घर जो मेल बॉक्स थाए से मेल बॉक्स रे से देला इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड आउ किछि सेटा नह सेटा होची भगवान को पई चिट्ठी आ चिट्ठी कोन আছে चिट्ठी रे कोन लिखितला पिला माने देखि देबा से चिट्ठी लिखितला गॉड ही रोट हे भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी जदि भगवान तुमे मते साहाय्य न करिवो माय फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर जदि ए वर्ष जदि हमको साहाय्य न करिवो प्रभु बोले आम परिवार ए वर्ष भोक उपास रे रहिबा आई नीड ए 100 पोस्ट इन ऑर्डर टू शो माय फील्ड अगेन एटा 100 पोस्ट माने कहले पना करेंसी को मेक्सिको रो करेंसी को प्रोसेस कहा जाउची पिला जेमति म कहितली जे सैंड कहले मेक्सिको रो करेंसी को कहा जाय सेटे एठारे प्रोसेस कहले मध्य करेंसी पिला माने आ से केते करेंसी मांगुतले 100 प्रोसेस मांगुतले इन ऑर्डर टू शो माय फील्ड अगेन आउ थरे मो जेमति पाचिला शस्य तिला सेही परि मो शस्य बुंडी कि मो आउ थे मो परिवार को परिपोषण करिबा बोली से भगवान को चिट्ठी लिखितला एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स आउ से पर्यंत मो परिवार को भलसे मो क्रॉप को आउ थरे करि पारबे बिकॉज़ द हेलस्टोन जे हेलस्टोन रे जो नष्ट होइतला चाष जमी से चाष जमी जो नष्ट होइतला आउ थरे जदि आपण जदि मते हे प्रभु मते आपण जदि 100 पाउस देबे मो चाष जमी आउ थरे शस्य बने पारे कि मो परिवार को परिपोषण करथिबे बोली से परि चिट्ठी लिखितले आउ डॉट 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 सब रहितला कंटीन्यूअस फॉर्म रे पिला माने एथिला पिला माने पार्ट 1 टी पिला माने आमे दुते पार्ट रे तार रेस्ट जते बचेला से गुडी को पढिबा पिला माने जदि भलो लागि तो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे पिला माने लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे पिला माने धन्यवाद पिला माने देखा नेक्स्ट वीडियो रे